अनबॉक्स की है? ये 2 मंथ्स का यूज्ड है। 2 मंथ का यूज? 2 मंथ्स का यूज। ओके ओके। या कोई अनबॉक्सिंग करके कोई पर्टिकुलर कंपनी से मैंने ले लिया हो, सिर्फ 1 वीक का अनबॉक्सिंग एंड यू विल गेट जो आपको डुअल किट 65,000। এরকম এই দোকানে নিতে এসেছি ক্যামেরা, মানে অনেক দোকানে ঘুরে রাইট, কিন্তু বাট এই দোকানে এসে আমার ব্যবহার আর এমনকি সব কিছু দেখালো। কি ক্যামেরার নাম কি আছে? D560। আচ্ছা, তো কিনলি, এটা কেনা হয়ে গেছে না? হ্যাঁ কেনা। বেশ বেশ বেশ। তুই কি মানে স্টুডেন্টস তো? হ্যাঁ স্টুডেন্ট। রাইট, ভালো হয়েছে না? হ্যাঁ রাইট। আর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেবে বলেছে? গুড গুড, বেশ 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 বেশ। তোর নাম কি? সঞ্জয় ঘোষ। আর তোরা কি বন্ধু নাকি সবাই? রাইট রাইট রাইট, ঠিক আছে। তো হ্যাপি তো নাকি? হেই বন্ধুরা, আমি কৌশিক আর তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল এডিসন স্টাডি। আজকে আমি তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি এক আলাদা ধরনের টপিকের ভিডিওর ওপরে। এই শপটা, যে শপটা আমি প্রেজেন্ট রয়েছি তার নামটা হচ্ছে সাদা ফটোগ্রাফি। এটা এসপ্ল্যানেডের মেট্রো গাড়িতে রয়েছে। তো তোমরা এই মেট্রো গাড়ি অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে ইউজ ক্যামেরার জন্য ফেমাস, বাট আজকে আমি তোমাদেরকে যে ক্যামেরাসগুলো দেখাবো, বিহাইন্ডে রয়েছে ক্যামেরাস, এখানে কিছু ক্যামেরাস রয়েছে, তো সেগুলো আজকে আমি দেখাবো। এগুলো কিন্তু পুরোপুরি ইউজ না, মানে তোমরা যদি কোনো ব্র্যান্ড নিউ ডিজিটাল স্টোরে যাচ্ছ যেখানে পারচেস করার জন্য ব্র্যান্ড কিছু, তো সেখানে শোপিস হিসাবে যে ক্যামেরাগুলো রাখা থাকে সেগুলো এখানে ওখান থেকে কালেক্ট করে এই শপে রাখা হয়। অ্যান্ড কিছু কিছু থাকে যেগুলো 1 থেকে 2 মাসের ইউজ করা ক্যামেরা। তো A to Z ডিটেলস আমি তোমাকে এই ভিডিওতে দেবো। ভিডিও উইদাউট স্কিপ করে পুরোপুরি কমপ্লিট ওয়াচ করবে। আর আরেকটা ইনফরমেশন, যারা আমার চ্যানেলের সদস্য হতে চাইছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড কমেন্টে কিছু বলার থাকলে কমেন্ট ডাউন করবেন। তাহলে চলো লেটস স্টার্ট। তো আপনি আমার ভিউয়ার্সদের বলুন যে কিভাবে এখানে আসবেন, আপনার নাম এন্ড শপের ডিটেলস। My name is Shahzeb Alam. I take care of this shop, and basically my aim is to provide those DSLRs which is unused or 90% in condition to all the people, the buyers. Okay. So that in future they don't require here and there for repairing and all those purpose. So maximum I give 2 years of warranty in each cameras. Okay, maximum 2 years warranty. Okay, how do they come? अगर कोई हावड़ा की तरफ से आ रहे हैं, okay, तो हावड़ा से n नंबर ऑफ बसेस है एस्प्लेनेड के लिए। एस्प्लेनेड से आप कहीं भी मेट्रो गली पूछेंगे और शदाब फोटोग्राफी पूछेंगे, और एल्स आप एस्प्लेनेड आकर मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। आई विल सेंड समबडी जो आपको लेकर मेरे आउटलेट पे आ सकते हैं। ओके, सो আমরা জানি যে এখানে অ্যাকচুয়ালি ইউজ ক্যামেরার জন্য এই মেট্রো গলি ফেমাস। তো আপনার কাছে কিছু আলাদা ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি, একটু যদি ভিউয়ার্সদের বলেন কি কি কন্ডিশনের ক্যামেরাগুলো রয়েছে। আমি একটু যে মার্কেট সার্ভে করিয়েছি, এই মধ্যে আমার 5টা আউটলেট থাকে। তো যে আমি সিন্স চাইল্ডহুড আই এম ফ্রম ইন দিস মার্কেট। ওকে, তে আমি যে নোটিস করেছি সব কিলো सेकेंड हैंड कैमरा यूज करें। सो आई केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना हम सेकेंड हैंड का दाम पे अगर कस्टमर को ये फ्रेश पीसेस दे दे। दैट मींस सबগুলো কিন্তু फ्रेश पीस মানে কি বল रहे हैं? फ्रेश पीसेस जैसे कोई भी कैमरा कोई 2 महीना चला हुआ है, या कोई अनबॉक्सिंग करके कोई पर्टिकुलर कंपनी से मैंने ले लिया हो, ठीक है। तो अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये 7500 है, ये सिर्फ 1 वीक का अनबॉक्सिंग किया हुआ है। 1 वीक का अनबॉक्सिंग, जो सिर्फ बॉडी आपको अप्रॉक्स 78-79,000 में मिलता है। दिस यू विल गेट हियर इन ओनली 65,000। ओनली 65,000। ये सिर्फ 1 वीक का अनबॉक्सिंग किया हुआ है। इसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? ओरिजिनल प्राइस एक लेंस के साथ इसका अभी 85,000 चल रहा है। 85,000 ओरिजिनल प्राइस विद लेंस, विद किट लेंस। এখন এটা সবে কি প্রাইস রয়েছে? ये सिर्फ बॉडी आपको मैं 60,000 कर दूंगा। ओनली बॉडी 60,000। মানে এটা হয় कि যে ब्रांडेड मे बी व्यूअर्स देख पा रहे हैं कि नहीं, पर आप देख पा रहे हो दिखाना चाहता हूं कि एकदम मिंट कंडीशन। दिखाना चाहता हूं इसका कंडीशन, মানে একেবারে নতুন যে ক্যামেরাগুলো থাকে সেই ক্যামেরা, এটা কিন্তু ফ্লিপ রয়েছে, রাইট? रोटेट पॉसिबल। निकन मॉडल की রয়েছে এটা 7500। 7500 प्राइस ठीक है। इसमें 2 इयर्स ऑल ओवर इंडिया वारंटी आपको मिल जाएगा। 2 इयर्स এটা কোম্পানি থেকে না? জি। আচ্ছা, এটা কোম্পানি থেকে 2 ইয়ার্স অল ওভার ইন্ডিয়াতে ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন যদি আপনারা এই শপ থেকে পারচেজ করেন এই ক্যামেরাসগুলো। এই ক্যামেরাসগুলো অ্যাকচুয়ালি যে ডিজিটাল শপগুলো থাকে সেখানে যে শোপিস থাকে সেই শোপিস থেকে ওনারা কালেক্ট করে নিয়ে আসেন। এগুলো 1 উইক, কোনটা 1 মান্থ ইউজড থাকে, রাইট? सो बेसिकली मेरा आउटलेट पे आपको न्यू तो मिलेगा, साथ साथ अगर छोटा लिमिटेड अमाउंट हम रखते हैं, क्योंकि हमको बल्क में रखना पसंद नहीं है, क्योंकि बल्क में बहुत सारा डूज एंड डोंट्स बताना पड़ता है आदमी को। पर मेरा जो भी कस्टमर्स है वो आके खुद ही देख पाएंगे कि हर एक
मॉडल्स पे कोई रिफर्बिशन नहीं है अच्छा कि पेंट कर दिया हो या फिर पॉलिश कर दिया हो, वैसा नहीं है। एज इट इज जो मैं लेता हूँ वो प्रोवाइड कर पाता हूँ ताकि बेस्ट ऑप्शन मिले आपको, 2 years के लिए आप एंजॉय कर सको। 2 years এটা তো টু ক্যানন 1500D কিট লেন্সের সঙ্গে রয়েছে 1855। এটা একেবারে এটা কতদিন ইউজ বলা যেতে পারে মোটামুটি अराउंड मैक्स टू मैक्स जो भी मेरे पास कैमरा है मैक्स टू मैक्स 6 months। যে যতগুলো রয়েছে এভারেজ 6 months ইউজড বা কোম্পানি থেকে নেওয়া হয়েছে, রাইট? তো এটা প্রাইস কি রয়েছে? এটা আমি দিয়ে দেব 24500। 24500 এ তোমরা নতুন প্রাইস চলছে 36000। নিউ প্রাইস 36000 এন্ড ব্র্যান্ড নিউ। এটা ব্র্যান্ড নিউ বলা যেতে পারে বিকজ এই যে প্যাকেটগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্যাকেটগুলো কেউ যদি সিল করে সেল করা হয় না তো এটা ব্র্যান্ড নিউ। বাট এনাদের এখানে মোটিভেট নেই, এনাদের একটা ইউনিক করার ট্রাই রয়েছে যে এটা এই মেট্রো ভ্যালি অ্যাকচুয়ালি ইউজড ক্যামেরা বা ওল্ড ক্যামেরা ওল্ড লেন্সের জন্য ফেমাস। তো এনারা এই যে সবটা বানিয়েছেন বা রয়েছে কালেকশন রেখেছে এখানে, এই ধরনের কিছু নেই। এই ধরনের এখানে ম্যাক্স টু ম্যাক্স 6 months এর ইউজ কোম্পানি থেকে নেওয়া হয়েছে বা কোনো কাস্টমার হয়তো আপডেট করতে চেয়েছে, ওদের হাই ডিমান্ড কোনো ক্যামেরা চাই, তখন ওনারা এসে এখানে আপডেট করে গেছেন অ্যান্ড ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে। তোমরা একবার ক্যামেরা দেখতে পারবে, এটা যেহেতু এটা ফ্লিপ নেই, ঠিক আছে, ক্যানন 1500D তোমাদের কন্ডিশন দেখে তোমরা বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? তো আমি একটাই বলবো শপে ভিজিট করো, তাদের সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি, 2 years ওয়ারেন্টি। আর নিকন নো ফ্রম আস, ওকে, এটা অনলি 2 years ওয়ারেন্টি ফ্রম শপ। যেগুলো ইউজ রয়েছে সেগুলো এনারা দেন 2 years, অ্যান্ড যেগুলো ব্র্যান্ড নিউ মানে কোনো ডিজিটাল স্টোর থেকে নেওয়া হচ্ছে সেগুলোতে 2 years নিকন, ক্যানন বা সোনি যে কোম্পানির হবে সেই কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি অল ওভার ইন্ডিয়া আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিস্ট ক্যামেরা 6D Mark II। বিস্ট ক্যামেরা, রাইট? এর ক্যানন 6D Mark II এর নতুন প্রাইস 1.5 lakhs। 1.5 lakhs অরিজিনাল প্রাইস। আপনি গেস্ট করতে পারেন কি কত প্রাইসে আমি ছাড়বো এই ক্যামেরাটা? এটাকে অ্যারাউন্ড 95 I'll provide you in 70,000। only 70? Only 70,000 guys, you got this only 70,000। 17,000 6D Mark II full frame 70. body 6D Mark Mark II II. only body, and there are more few collections which I love to show you guys। These are the almost new lenses okay and you will get in 50% discount from the original price। okay new, almost new, You can see, आप पर्सनली देख सकते हो। yes these are almost new। তোমরা দেখতে পাচ্ছ একেবারে এটা 1835 রয়েছে। এটা তো কিট লেন্স না? किट लेंस কিট লেন্স, ক্যানন কিট লেন্স আছে 1835, রাইট? এটা প্রাইস কি রয়েছে? এটা 3500 3500 7300 নিকনের। আপনি कंडीशनটা দেখুন না, আপনার ভিউয়ার কে বলুন ওকে 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 क्योंकि आई वांट जो फिजिकली देख रहा है मेरे को वो मैसेज दे। না ওনারাও দেখতে পাচ্ছেন, ক্যামেরা থেকে দেখতে পাচ্ছেন বিকজ আমি ভালো করে দেখাচ্ছি এখানে। দেখতেই পাচ্ছ এটা 7300 জুম লেন্স রয়েছে এটা নিকনের। তো বেশ ভালো কন্ডিশনে রয়েছে। আমি তো বলবো তোমরা শপে আসো, ভিজিট করো। This you will get in 8000। কত প্রাইস রয়েছে? 8000 8000 অনলি। আচ্ছা এটা অরিজিনাল প্রাইস কি থাকতে পারে? 19-20,000। 19 or 20,000 অরিজিনাল প্রাইস, বাট তোমরা সব থেকে এটা 8000 এ পেয়ে যাচ্ছ, 90% গুড কন্ডিশন With 2 years of warranty once again। ओके नेक्स्ट अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा न्यू कैमरास पे। न्यू कैमरास में आप दिखा दीजिए जो बेसिकली जो रनिंग मॉडल चल रहा है जैसे 5600, ठीक है। प्राइस बता दी इसका। 5600 आपको डुअल किट 65,000 पड़ेगा Okay. और सिंगल 55,000, 55,000 ठीक है। और 3500 विल कॉस्ट यू अराउंड 35,000 सिंगल किट। सिंगल किट, ठीक है। ओके। और मिररलेस पे आपको आप देख सकते हो Z50 1650 जो है 2 लेंस के साथ है। दिस वन Z50 Z50 दिस वन ना डुअल किट वो आपको 85,000 में आ जाएगा। Okay. Z6 1,25,000 में आ जाएगा आपको 1,25,000। शिफ्ट करोगे अगर आप तो 90D है कैनन पे, 80D है, M50 Mark II है, जो भी अपडेट वो तो अभी बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट है। M50 Mark II आपका सब्सक्राइबर के लिए आई विल गिव यू 57,000। 57,000 दिस वन। हाँ, और व्लॉगिंग किट के साथ आई विल मेक इट 62 ओनली फॉर योर सब्सक्राइबर्स। ओनली ब्लॉगिंग किट के साथ 62,000 62,000 মাত্র তোমরা এই সব থেকে পেয়ে যাচ্ছ। এন্ড প্রাইস কি আরো ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে না যদি কাস্টমার যদি এসে একটু जी ডিসকাউন্ট? बिल्कुल ऑन टेबल नेगोशिएट कर सकते हैं हम लोग। राइट ओके 80D प्राइस पे बोल दे।
80D will cost you 99,000 99,000 and this one 200D Mark II রয়েছে 200D Mark II আপনাকে বেস্ট প্রাইস দেবো আমি 52,500 500 500 তো এটা পেয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা এখানে দেখলাম যে মেট্রো গাড়িতে উইথ বিল এন্ড উইদাউট বিল রয়েছে, তো উইথ বিল এন্ড উইদাউট বিল কি সিস্টেম এখানে কি? I don't believe in such things দাদা। যে কাস্টমার আসবে আমি নিশ্চয়ই বিল দেবো আর ও দেখে বেটার যে আমার মোটিভ আছে कि আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট ফর এক্সাম্পল আপনি নিচ্ছেন এটা 200-500 লেন্স, ওকে আমার মোটিভ আছে আপনি ভালো করে এটা ইউজ করুন, রাইট ঠিক আছে? আপনাকে হেডেক নিতে হবে না ইন কেস যে একটু মেকানিক্যাল সার্ভিস দরকার ইয়ে দরকার, আপনি স্ট্রেট আমার আউটলেটে চলে আসবেন, আপনাকে কিছু হেডেক নিতে হবে না, আপনি নিয়ে আসেন आई विल गेट इट डन एंड आई विल फिक्स अप फॉर यू। बेसिकली हम लोग 2 साल का वारंटी देते ही है इन केस अगर आप मेरे साथ टच्ड हो या फिर आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो मैं उसको एक्सपैंड भी कर सकता हूँ वारंटी, ताकि मेरा मोटिव रहे आप प्रोडक्ट लेके एंजॉय कर सको, ये सब हेडेक मेरे को दे दो। সো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ শপে এসে যা কিছু পারচেজ করবে এখানে জেনুইন সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়, 2 ইয়ার্স তো ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়। হ্যাঁ দাদা ওনার বিহেভিয়ার এত ভালো যে উনি যদি কোম্পানি মানে কাস্টমারের মানে ডিমান্ড হিসেবে সেই ওয়ারেন্টিটা এক্সটেন্ডও করতে পারে। এন্ড এটার প্রাইস কি রয়েছে? এটা নিকন आप MRP देखे निन 94,950 rupees, right this one my best price and my asking price is 72,000 only 72,000 only this one ki brand new নিকন আর লেন্সটা পুরো সিলড প্যাক ব্র্যান্ড নিউ পুরো সিল প্যাক। এটা লেন্স আই থিং 200-500 এই লেন্সটা বেসিক্যালি ইউজ হয় ফর লং পারপাসেস, ম্যাক্সিমাম ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি জন্য এটা বেস্ট, or else mountain photography or else scenery purpose photography people use it। প্রাইসটা আরেকবার বলে দেবেন। 94,000 is the MRP, my asking rate is 72,000 only। 72,000 তোমরা এই শপ থেকে এটা পেয়ে যাচ্ছ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির জন্য 200-500 zoom lens। And apart from any camera, DSLR or mirrorless, we have all kind of accessories, that too in a very cheaper rate। Okay, and for students especially we have another segment of discounts, yeah, okay, because I encourage students and the youth। ওকে সো গাইস তোমরা যারা স্টুডেন্টস এন্ড বিগিনার্স এন্ড যারা ব্লগিং ভালোবাসো তারা এই শপে আসতে পারো, ওদের জন্য স্পেশাল অফার রয়েছে, রাইট? হ্যাঁ ওদের জন্য আই থিং স্টুডেন্টস কার্ড বা কিছু ডকুমেন্টস তো লাগবে, ডকুমেন্টস একটা লাগবে, স্টুডেন্টস কার্ড যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট আমি স্টুডেন্টকে দিই। ओके नाइस दैट्स ग्रेट फॉर सो आवर व्यूअर्स। व्हाट आई फील इज कि अगर स्टूडेंट्स मेरे से स्टार्ट करता है काम तो बहुत कुछ हम स्टूडेंट से सीख सकते हैं, और उनको जो भी इसेंशियल ज़रूरत पड़ता है रिगार्डिंग फोटोग्राफिक्स तो आई कैन हेल्प देम आउट सो दैट वो हमको कस्टमर्स और ला कर दे बिल्कुल। सो अब यहाँ पे देखते পাচ্ছি এখানে নিকন D5600 রয়েছে, সো এটা প্রাইস কি রয়েছে, এটা কি কন্ডিশনে রয়েছে, প্রাইসটা কি বলুন? ये भी आपको डमी की तरह है, अनबॉक्स्ड ही है, ये 2 मंथ्स का यूज्ड है, 2 मंथ्स का यूज। ओके, जो मैंने पहले मेंशन किया कि डुअल किट आपको 65,000 में मिलेगा, दिस डुअल किट यू विल गेट इन 58,000 विद 2 लेंस, 58,000 डुअल किट, राइट? ओनली निकन 5600 ঠিক আছে। इट्स अ फ्लिप स्क्रीन विद वाईफाई ब्लूटूथ एंड एवरीथिंग लोडेड एक्सेसरीज आपको मिल जाएगा इस पे। एंड এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে, অবশ্যই সিরিয়াল নাম্বার দেখে নেবে। এখান থেকে জেনুইন সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়, সবটা খুবই ভালো। এন্ড দাদার বিহেভিয়ার মানে অসাধারণ কথা বলতে গেলে, এন্ড টোটালি ফ্র্যাঙ্ক। I have learned to be humble in life and that so that ओके दादा सबको ही सही लगे। দেখেন এই যে ক্যামেরাটা রয়েছে এটা আই থিংক নিকন D5500 ये मॉडल बंद हो चुका है बट फिर भी बहुत उसका डिमांड है मार्केट में। ये भी एकदम मिंट कंडीशन में है जैसे बताया, इसका भी अनबॉक्सिंग हुए हुए 4-5 महीना हुआ होगा। तो हम इसको देख सकते हैं? बिल्कुल ऑल योर्स। तो इसको अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं यहाँ पे। अच्छा इसका प्राइस अभी कितना रखा है? ये आपको 18-140 लेंस के साथ है। ओके 18-140 लेंस के साथ है। इसका प्राइस आपको मिलेगा 46,000 ओनली विथ लेंस 46,000। कंडीशन आपको कैसा लगा इसका? कंडीशन तो आप देख ही पा रहे कि एकदम लग रहा है कि पूरा की पूरा नया, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हाथ में लेके कैमरा का, क्योंकि जैसे कि মানে আমরা যখন ডিজিটাল শপে যাই যেখানে সব কিছু রাখা থাকে ঠিক সেম টু সেম, ইয়েস ওখান থেকে এনারা এটাকে কালেক্ট করে অ্যান্ড আমাদের কাস্টমারদেরকে প্রোভাইড করে। আর এখানে কিছু কিছু ইউজড 1 উইক 2 মান্থস 6 মান্থস ম্যাক্স টু ম্যাক্স 6 মান্থসের ইউজড ক্যামেরা তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ উইথ জেনুইন সার্ভিস এনারা এখান থেকে প্রোভাইড করে, রাইট? बस 2 कंडीशन रहता है, एक डैमेज और दूसरा अगर आप
पानी वानी से बचाकर कुछ भी इंटरनल डैमेज कुछ भी होता है मैं देख लूँगा, ठीक है। आप संभाल के यूज़ करो, बात ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, सर्विसेज कराना है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर 2 years फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अच्छा এখানে EMI सिस्टम एंड अभी पैंडेमिक के बाद EMI हम थोड़ा हॉल्ड किया क्योंकि ये मेरा एकदम न्यू आउटलेट है। इट्स बिन हार्डली 3 months दैट आई हैव स्टार्टेड दिस। उससे पहले मेरा एक NN फोटोग्राफिक्स भी है और अभी समझ लो मैं बहुत न्यू हूँ बट स्टिल स्टार्ट किया है ये सेटअप। ओनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द पीपल हु कैन सपोर्ट मी विद दिस, कि आप आओ मेरा इन्फॉर्मेशन दो कि किस तरीके का प्रोडक्ट्स मैं देता हूँ, राइट, ठीक है। अगर मैं एक्सपैंड करूँगा तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलता है, জেনুইন। তো আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার পেছনে কিছু লেন্সেস রয়েছে, একটু ডিসকাস যদি করে দাও খুব ভালো হয়। ये 10-18 है लेंस, इसको भी आपको 11,000 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। न्यू का दाम आपको 17-18,000 है। सो मैक्सिमम आपको हर लेंसेज में भी 5-6,000 का ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, न्यू भी मिलेगा और आपको प्राइस एकदम कम सेगमेंट में मिल जाएगा। আর কিছু এক্সারসাইজ রয়েছে লাইক দেখা যাবে যে কয়েকটা গিম্বলস রয়েছে, क्रेन 2S ये जायंट गिम्बल है जो स्पेशली जो भी फुल फ्रेम्स कैमरास के लिए होते हैं, जस्ट आई शोड यू 6D Mark II, उन सब के लिए परफेक्ट ये है 6D Mark II। ये आपको एकदम कम रेट में आ जाएगा, ये आपको 34,000 में आ जाएगा, 34,000 में ट्रेन 2S विद वारंटी। और नेक्स्ट दिस वन एयरक्रॉस 3, एयरक्रॉस 2, जो भी आपको गिम्बल्स चाहिए होगा, इवन मोबाइल गिम्बल भी मेरे पास काफ़ी कलेक्शन वहाँ पे है लगा हुआ। हाँ, ऑल दोज आर मोबाइल गिम्बल्स। और अगर एक्शन कैमरा पे आते हो तो SJ कैम्स वगैरह है। हाँ, ये स्टार्टिंग होता है 5,000 से 25,000 के बीच सेगमेंट में होता है, बेस्ट। अच्छा, और जो प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं उनके लिए GoPros भी है। GoPros आप बता दीजिए। GoPro 8 will cost you 25,500, 9 will cost you 29,000, 10 will cost you 34,000, 35,000 वो भी मतलब ওটা अवेलेबल রয়েছে। और GoPro का जितना भी एक्सेसरीज आपको चाहिए वो भी आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल अच्छा, जाएगा। এখানে কিছু फ्लैशेस রয়েছে, আপনি একটু ডিসকাস করুন। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशेस है, गोडॉक्स का है, आपको सिम्पेक्स का मिल जाएगा, निकॉन कैनन दोनों का फ्लैशेस मिल जाएगा। गोडॉक्स का 685 will cost you 6,300। 700 वो सब उसी मिड रेंज का सेगमेंट है, ठीक है। जो माइक्स রয়েছে बोया माइक विल कॉस्ट यू 900 रुपीज़, जो बड़ा वाला 900 रुपये। सर यहाँ पे इतना प्रोडक्ट है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सो आई रिकमेंड पीपल टू कम विजिट। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है मेरे पास ही लो, आप बहुत बड़ा मार्केट, इट्स अ वास्ट मार्केट, आप विजिट करो, एक आइडिया लो। और मेरे पास ज़रूरी नहीं है आप आओ सिर्फ खरीदने के लिए, मेरा मोटिव है आप आओ, कुछ इन्फॉर्मेशन लो। आई विल लव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आई हैव फ्यू एक्सपर्टीज इन फोटोग्राफिक्स हु विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ कैमराज एंड एक्सेसरीज। आप आके सीखो, उसके बाद परचेज आराम से करो। সো গাইস তোমরা এখানে আসো, ফটোগ্রাফিক রিলেটেড যে এক্সারসাইজ রয়েছে সবকিছু দেখো, এক্সপেরিয়েন্স নাও। অ্যান্ড দাদার বিহেভিয়ার অত্যন্ত ভালো, তোমরা এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারবে। বেস্ট প্রাইস তোমরা পেয়ে যাবে, জেনুইন কোয়ালিটিতে তোমরা পেয়ে যাবে। আমি এখানে এসে খুবই হ্যাপি, বিকজ আমি মেট্রো ভ্যালিতে এতগুলো শপে গেছি, এত ভিজিট করেছি যেখানে সবাই একই ধরনের প্রোডাক্ট সেল করেন, একই ধরনের কথা বলে, বাট এনার সাথে কথা বলে এনার বিহেভিয়ার অ্যান্ড প্রোডাক্ট দেখে আমি টোটালি হ্যাপি। তো আমিও চাইবো ভিউয়ার্সরা তোমরা এখানে আসো, ভিজিট করো, দেখো, পছন্দ করো অ্যান্ড পারচেস করতে পারবে উইদাউট এনি হেজিটেট। থ্যাংক ইউ। And one more, I have a request. Okay. Do subscribe his channel. Yes, and yes. he's Thank you. working very hard to make information and that to broadcast and show you guys regarding the products. Right. And one thing I love in him, like he's very keen about giving information so that people who are actually investing in these kind of products should aware about do's and don'ts. That's I really salute him for the work he's doing, and I want you guys to support him and channel बढ़ाओ, like कराओ। Yes, তো আমার একটা মোটিভেশন পাওয়া যায় তোমরা যত সাবস্ক্রাইব করো। সো আমার এই ভিডিওতে একটাই মানে মোটিভ রয়েছে যে তোমাদের কাছে একটা জেনুইন একটা ইনফরমেশন যেন পৌঁছায়। অনেকে বিগিনার্সরা রয়েছে যারা জানে না কোথায় এখানে কীভাবে মানে ইনভেস্ট করতে হবে। তো A to Z গাইডেন্স তুমি দাদার কাছ থেকে পেয়ে যাবে। তোমরা ভিজিট করো শপে অ্যান্ড দেখে প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারো। তাহলে ভিডিও আর বেশি বড় করলাম না, এখানে শেষ করছি। যা কিছু জানার থাকবে A to Z তোমরা কমেন্ট ডাউন করতে পারবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। Thank